1 Tesalonika 2, 1 Thessalonian 2. Kami pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. For yourselves, brethren, know our strength in unto you that it was not in vain. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. But even after that we heard so before and were harshly entreated, as ye know, at Philippi we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much content. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. For our extraction was not of deceit, nor our inclination, nor in guile. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. But we were allowed of God to be put in trust with the gospel. Even so we speak, not as pleasing men, but God which tried our heart. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. For neither at many time use we flattering word as we know, nor a cloak of continuous. God is witness. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, nor of men sought we glory, neither of you, nor ye of other, when we might have been burdensome as the apostles of Christ. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. But we were gentle among you, even as a nurse certain her children. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. So, being absently short of you, we were willing to have impart unto you, not the gospel of God only, but also our son, because you were dear unto us. Sebab kami masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. For ye remember, brethren, our labor and travel, for laboring night and day, because we would not be charged unto you, unto any of you. We preach unto you the gospel of God. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ye witness, and God also, how holily and justly and humbly we hold ourselves among you that believe. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. As ye know how we exhort and comfort we change every one of you, as a father doth his children, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya, that you will walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah,
sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang juga di dalam kamu yang percaya. For this cause also thank God without ceasing, because when ye receive the word of God of us, ye receive it not as the word of man, but as its intruth, the word of God, which effectually work also in you that believe. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. For you brethren become followers of the church of the God which in Judea are in Christ Jesus, for ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jew. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami, apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. What will kill the Lord Jesus and their our prophet, and have persecuted us, and they please not God and our country to all men. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya, forbidding us to speak to the Gentiles as they might be saved, to fill up their sins away, for the wrath is come upon them to the uttermost. Tetapi kami, saudara-saudara, yang pisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. But we, brethren, being taken from you for a short time in presence, not in heart, underward, no more abundantly, to see you face with great desire. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Wherefore we will have come unto you, even I, Paulus, once and again, but Satan hinders us. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? What is our hope, or joy, or horn, or rejoice? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami, for ye are our glory and joy.